Mudah saja insya Allah akan selesai utangnya. Bagaimana caranya? Harus satu dengan satu daripada 4M. Semua masyarakat paling tidak 50%. Apa M yang pertama? M yang pertama mondok. Kalau kita nggak mondok, kita lihat bagaimana perbedaan antara mereka yang mondok sama yang nggak mondok. Beda. Saya ini mengumpulkan antara mondok dengan gelar yang saya peroleh baik S1, S2, S3. Tapi alhamdulillah saya setiap bersalaman dengan ibu saya cium tangannya, saya cium dahinya, dan setiap hari saya cium kaki keduanya ibu saya. Setiap hari saya cium. Kenapa? Karena saya tahu sesuatu yang pasti saya bisa pertaruhkan di depan Allah, saya andalkan di depan Allah adalah ibu saya. Ibu saya azimah. Adanya itu adalah azimah, suatu keberuntungan bagi saya. Kenapa? Saya tahu bagaimana memperlakukan seorang orang tua. Mereka sekarang anak kita, bagaimana mereka akan perlakuan orang tua sesuai dengan yang dianjurkan. Mereka nggak tahu bagaimana cara menganjurkan. Kita lihat bagaimana perbedaan antara anak pesantren dengan yang bukan pesantren. Beda, akhlaknya beda, perilakunya beda, wajahnya bercahaya, beda dengan yang lain. Itu yang pertama. Nggak bisa mondok, nggak bisa berjauh dengan anak. Ya sudah, pakai M yang kedua. Apa yang kedua? Madin, madrasah diniyah. Masukkan anak-anak kita dalam pendidikan formal pagi harinya, tapi siang harinya masukkan madrasah diniyah. Nggak bisa juga, jangan sampai tidak tersentuh dengan M yang ketiga. Apa itu? Mengaji kepada guru ngaji. Datangkan guru ngaji ke rumah kita, atau biarkan anak kita datang kepada guru ngaji untuk mengaji kepada mereka. Nggak bisa juga yang ketiga ini, jangan sampai kita terlewatkan. Ini yang terakhir. Nggak ada alternatif lagi, yang kelima nggak ada. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban lahum, wala takun khamisan fatahu. Hendaknya kalian jadi orang alim kalau bisa. Kenapa? Mereka yang bahagia hidupnya di dunia, di barzakh maupun di alam akhirat. Nggak bisa jadi santri, nggak bisa jadi pendengar, nggak bisa jadi pecinta bagi mereka semuanya. Tapi jangan sampai kalian kalau nggak bisa 4 ini jadi yang kelima. Kenapa? Yang kelima ini sudah nggak ada lagi. Pasti dia itu akan binasa, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak tersentuh dengan satu daripada 4 ini, pasti kita akan binasa. Apa M yang keempat? M yang keempat adalah majelis taklim. Nah, oleh karena itu alhamdulillah kami bersyukur pada Allah Ta'ala. Ayo sama-sama kita kampanyekan 4M ini. Tidak ada seorang pun yang kita pernah kenal kecuali kita katakan tidak akan bahagia seseorang di antara kita kecuali kalau tersentuh dengan salah satu daripada 4M ini. Karena 4M inilah yang menghubungkan kita dengan ilmunya Nabi kita Muhammad. Ilmu Nabi kita Muhammad itulah konsep hidup bahagia di dunia adalah ilmu Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk yang mau melaksanakannya, dan anak keturunan kita selalu tersentuh dengan 4M tersebut, sehingga kita semuanya termasuk yang bahagia di dunia, di alam barzakhnya sampai di alam akhiratnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Dr. Al-Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharul. Waghfir dzanbi lit-taibin, dan yang menghapuskan dosa bagi mereka yang bertaubat kepadanya. Ahmadu subhanahu wa ta'ala an ja'alana wa iyyakum muslimina mu'minin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kita seorang mukmin dan muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Dan kami bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, Maharaja yang sangat nyata kerajaannya. Asyhadu anna sayyidina nabiyina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Dan kami bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya yang diutus oleh Allah Ta'ala sebagai rahmat untuk alam semesta. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-kanz al-thamin. Senantiasa salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad yang perumpamaannya bagaikan harta karun yang sangatlah mahal, wa qurratul 'ainil yamin, dan penyejuk mata bagi semua. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Juga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Sama'na fi hadhihi al-lailah al-mubarakah ala tadhakkur ni'amillah subhanahu wa ta'ala allati takarrama wa manna biha alaina. Kita berkumpul di malam yang mulia ini karena kita mengingat atas nikmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita semua. Wa ajallu hadhihi ni'am wa afdalha ni'matul Islam wal iman. Dan nikmat yang paling besar yang kita dapatkan adalah nikmat iman dan nikmat Islam. ولولا هذه النعمة لما اجتمعنا ولا أتينا ولا
حضرنا في مثل هذه البلاد وفي هذا المكان. Kalau bukan karena nikmat itu, maka tidak akan kita datang ke tempat ini atau ke kota ini atau duduk bersama di sini. نحن في روح وراحة وحضور واستراحة. Dikatakan kita sekarang alhamdulillah dalam keadaan nikmat yang luar biasa, dalam keadaan yang rohah, dalam keadaan yang istirahat. نعمة الإسلام أعلى نعمة حلت بساحة. Karena nikmat Islam itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala tuangkan ke kita. وكل النعم من خيرات الدنيا والآخرة ثمرة من ثمرات هذه النعمة الكبرى وهي نعمة التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى. Segala nikmat yang kita dapatkan daripada nikmat dunia dan akhirat adalah cabang daripada nikmat itu. Nikmat apa? Nikmat kita mempunyai tauhid kepada Allah Ta'ala. ذكر بعض أهل العلم أن رجلا من الصالحين وقف بجبل عرفات لتأدية حج بيت الله الحرام. Sebagian kaum soleh menceritakan bahwasanya ada seseorang yang naik haji, dan ketika dia haji dia berhenti dan berdiri di gunung di padang Arafah. فقال في أثناء دعائه الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. Dan dia berkata, menyerukan pernyataan yang indah, dia katakan alhamdulillah atas nikmat Islam dan cukup itu sebagai nikmat yang besar. فوفقه الله تبارك وتعالى أن يحج العام الذي بعده. Kemudian Allah Ta'ala berikan taufik kepadanya untuk bisa naik haji lagi di tahun yang setelahnya. فلما أن أراد أن يعيد هذه الدعوة سمع هاتفا من السماء يقول يا عبد الله لا زلنا نكتب ثوابها من العام الماضي إلى الآن. Ketika dia mau menyerukan perkataan yang dia serukan pada tahun kemarin, dia mendengar seruan dan suara, wahai hamba Allah, kami ini masih capek menulis pahala yang engkau katakan pada tahun kemarin. فما هو شكر هذه النعمة نعمة الإسلام والإيمان. Bagaimana kita mensyukuri nikmat dua ini, nikmat Islam dan nikmat iman? المحافظة على هذا الإيمان وهذا الدين من الفتن التي تعم في آخر الزمان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. Kita harus menjaga nikmat Islam dan nikmat iman ini dari fitnah-fitnah yang tersebar di akhir zaman sebagaimana baginda Nabi Muhammad telah mengabarkan itu. قال عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Baginda bersabda dalam hadisnya, akan datang suatu masa nanti di akhir zaman, orang yang berpegang teguh kepada agamanya persis seperti orang yang sedang memegang bara api di tangannya. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر إني أرى الفتن تتخلل بيوتكم كما واقع القطر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Dalam hadis lain baginda bersabda, aku melihat fitnah di akhir zaman itu bagaikan rintikan hujan yang turun di setiap tempat. فقال العلماء عبر عليه الصلاة والسلام بمواقع القطر بكثرتها. Kata ulama, baginda menyerumpamakan itu bagaikan rintikan hujan karena itu banyak sekali fitnah-fitnah itu. وقال بعضهم لكونها تأتي من الخارج فتؤثر على كل من يراها ويسمعها. Ada yang berkatakan wajhus syabah, perumpamaan itu mengartikan bahwasanya karena rintikan hujan itu datang dari luar dan dia akan masuk ke dalam rumah. Begitu juga fitnah-fitnah datang dari luar dan akan masuk ke dalam. الكثير منا ممن حضر هذه المجالس وحضر مجالس الذكر والتذكير لا بد أنه يستفيد. Dan semua yang hadir di tempat ini pasti dia akan mendapatkan faedah. ولكن لا يحافظ عليها ولا يغتنمها. Akan tetapi kenapa kita tidak pertahankan faedah itu, karunia yang kita dapatkan di sini? هذا جاء في بعض الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام قذف النساء المحصنات الطاهرات يحبط عمل 80 سنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Baginda bersabda dalam hadisnya bahwasanya ketika engkau menuduh seorang perempuan yang suci dengan tuduhan kekejian, maka itu menghancurkan pahala ibadahmu selama 80 tahun. ومما أخرنا وأخر الكثير منا عن الوصول إلى مراتب العلم والتقوى الوقوع في مثل هذه الفتن والمعاصي. Banyak dari kalangan kita yang memang menjauh daripada tempat-tempat ilmu dan tempat-tempat takwa, kita seringkali jatuh dan terjerumus ke maksiat itu. لا سيما فيما ظهر لنا في هذه الأزمنة من أجهزة التواصل مثل الجوالات وغيرها. Terutama yang sekarang ada di tangan kita seperti HP atau yang lainnya yang menjadi sarana maksiat itu. الكثير من طلبة العلم فضلا عن غيرهم
لا يقدر أن يمنع نفسه عن أن ينظر فيها مما لا يرضاه الله ولا يحبه رسول الله. Banyak dari kalangan penuntut ilmu, apalagi yang lainnya, yang tidak bisa menahan hawa nafsunya untuk tidak melihat pemandangan-pemandangan yang tak layak untuk dipandang di HP-nya. وقد قال الإمام الشافعي قديما يذكرنا بهذا المعنى العظيم: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. Imam Syafi'i pernah mengutarakan perihal ini dalam syairnya. Beliau pernah berkata bahwasanya aku pernah mengeluh kepada guruku Waki' bahwasanya lemah hafalanku sekarang, maka beliau menyarankan aku untuk meninggalkan maksiat karena ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tak akan diberikan kepada mereka orang yang bermaksiat. فكيف نستبدل بهذه الوسائل ما يغنينا عنها ما يقربنا بالله سبحانه وتعالى. Bagaimana layaknya kita semestinya menggunakan wasilah itu, perantara-perantara itu, alat-alat itu sebagai alat yang untuk bisa mendekatkan kita kepada Allah lebih dekat. أغنى ما يحفظ به الإنسان أو ما يحفظ به الإنسان نفسه في هذه الأزمنة الجلوس في مجالس أهل المعرفة بالله. Perihal yang paling mudah untuk bisa kita menjaga diri kita dari maksiat adalah kita duduk di majelis-majelisnya para aulia Allah. والحضور في محاضرهم والعمل بما يقولونه وما يأمرونه به. Berdekatan dengan mereka dan mengamalkan, mengaplikasikan apa yang kita dengar dari mereka dan apa yang kita lihat dari perilaku mereka. حتى يشعر الإنسان بجلوس مع هؤلاء أنه حاز خيرات الدنيا ونعيم الآخرة. Sehingga dia merasakan ketika duduk bersama kaum solihin itu dia mendapatkan kenikmatan dunia dan juga kenikmatan abadi di akhirat nanti. قال هيب علي حبشي صاحب هذه الحولية في معنى من معاني الجلوس مع الشيوخ أيام جلوسه مع شيخ الحبيب أبو بكر العطاس: لو نادى رضوان وفتح باب الجنة أن قوموا وادخلوا لما التفتنا إليه لما نحن فيه من عين رضاء الله ومحبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dahulu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi berkata yang sekarang kita ini hadir dalam perihal haulnya. Beliau menceritakan bagaimana keadaan beliau ketika beliau duduk di majelis gurunya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Beliau berkata, kalau seandainya ketika kami duduk dengan guru kami itu datang malaikat Ridwan dan membukakan pintu untuk ke surga, maka sungguh kami tidak akan bergerak dari majelis guru kami. Kenapa? Karena kami meyakini keadaan kami sekarang persis di pusaranya ridha Allah dan cinta Allah. يستعجب الكثير منا ويقول كيف هذا الكلام؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا ما رياض الجنة؟ قال مجالس الذكر، في رواية المساجد وفي رواية مجالس العلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Kalau seandainya ada orang memproblemkan pernyataan itu, apakah kau tak dapat? Jawabannya adalah apakah kau tak pernah mendengar bahwasanya majelis ilmu itu adalah taman dari taman-taman surga, sebagaimana baginda Nabi Muhammad telah menyatakannya. Ada riwayat majelis ilmu, ada riwayat masjid, dan semua itu adalah taman daripada taman-taman surga. بل قال عليه الصلاة والسلام في معنى من معاني المعاملة وبر الوالدين: الجنة تحت أقدام الأمهات. Bahkan baginda menyatakan dalam perihal suatu amal yang baik adalah berbakti kepada orang tua, bahwasanya surga itu di bawah telapak kaki seorang ibu. فكيف نبحث عن هذه المعاني التي اختصنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعزف الواحد منا ومنكم عن هذه المشاغل وهذه الترهات وهذه الملهيات والمشغلات حتى يرى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. Bagaimana kita memanfaatkan makna-makna yang leluhur yang kita dapatkan dari majelis ini sehingga kita bisa membentengi diri kita dari tipuan, dari tipu daya, daripada godaan yang di luar sana, dan jangan sampai kita masuk dalam ayat Allah Ta'ala menyatakan kepada beberapa kaum yang sebelum kita, apakah kalian mau menggantikan perihal yang baik dengan perihal yang tidak baik? ولهذا عقدت هذه المجامع وهذه المجالس لحفظ الناس ولتوعية عقولهم وأفكارهم حتى يعلموا أن السعادة الكبرى في مثل هذه المجالس. Oleh karena itu dijadikan atau dibuat majelis seperti ini agar orang memahami bahwasanya kesejahteraan mereka adalah adanya di tempat yang seperti ini.
فهذا يقول الحبيب علي في هذا المعنى: أعرف الحق لا أهل الحق واجلس واسلك معاهم في طريق التقى من حيث ساروا وراهم، فالسعادة منوطة كلها في اكتفاهم. Habib Ali menyatakan dalam qasidahnya, ketahuilah kebenaran. Suatu kebenaran itu bagaimana engkau ketahuinya? Dengan berdekatan kepada mereka, dan tunaikanlah hak-hak bagi mereka kepada orang-orang para aulia Allah Ta'ala, dan senantiasa engkau jalan di belakang mereka. Dan ketahuilah bahwasanya kesejahteraan yang abadi dunia akhirat ada dalam kebersamaan dengan mereka. وقال أحد من جالس شيخ من شيوخ الحبيب علي حفظه وهو الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر في حضرموت، كانت مجالسه التي يعقدها للناس تنسيهم عن الدنيا وتبعدهم عنها. ما درينا أو ما عرفنا أننا نعيش في الدنيا إلا لما توفي الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر، وإلا كنا نعيش معه في الجنة وفي نعيم الجنة لما يحصل لهم من الذوق والشوق والعطاء الرباني في مثل مجالسكم هذا. Dikatakan bahwasanya guru daripada ayahnya Habib Ali adalah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Itu diceritakan majelisnya yang sangat indah, sehingga orang-orang yang hadir di majelisnya itu berkata seperti ini: sungguh kami tidak sadar bahwasanya kami sekarang lagi hidup di dunia. Kami sadar kapan? Waktu meninggalnya guru kami itu. Ketika beliau masih ada dan kami duduk di majelisnya, kami nggak sadar bahwasanya kami duduk di dunia. Kami kira kami sudah di surga. Kenapa? Karena ada kenikmatan, keridhaan yang kami rasakan ketika duduk dengan beliau. وقد يكون مجلسا من هذه المجالس سبب لسعادتك في الدنيا والآخرة إذا حضرت بقلب خاشع وحضرت مع أمثال هؤلاء الذين صدقوا ما عاهد الله عليه، الذي أمرك الله بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Bisa jadi majelis yang seperti ini itu menjadi musabab kesejahteraanmu dunia dan akhirat, sebagaimana juga kita mengamalkan bahwasanya Allah Ta'ala pernah memerintahkan kita untuk bertakwalah kalian dan juga senantiasa kalian bersama orang-orang yang jujur kepada Allah. وكل من حضر هذا المجمع الكبير رجالا ونساء صغارا وكبارا لا بد إيماننا ويقيننا وحسننا في الله ظننا في الله أنهم يعطون من عطاء الله ومن جود الله ومن كرم الله ما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الله لهم أن قوموا قد بدلت سيئاتكم حسنات. Kita meyakini bahwasanya setiap yang hadir di sini, yang laki, yang perempuan, yang kecil, yang besar, akan mendapatkan karunia yang besar dari Allah Ta'ala, yang minimal daripada karunia itu yang diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah seruan daripada Allah Ta'ala: berdirilah kalian dari majelis ini dalam keadaan semua dosa kalian telah terampuni. ولكن كيف خروجك من هذا المجلس؟ فتجد كثير ممن يذهب إلى حضرموت مثلا يطلب العلم في حضرموت هناك، وحضرموت يمنعون منعا باتا شرب التباك، التدخين، الركوب، ثم أول ما يخرج بعد جلوسه 4 سنوات أو 5 سنوات ما أن يصل إلى مطار من مطارات خارج حضرموت إلا ويعود إلى ما كان عليه من شربه لهذا التنباك. كيف نقول أن هذا استفاد وغير من هيئته وغير من صورته من أجل أن يحصل على نصيب من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Di sini sebenarnya beliau curhat dikit. Dalam perihal itu yang beliau ceritakan tadi, kadang-kadang kita melihat ada beberapa pelajar yang dia itu meninggalkan negaranya Indonesia dan dia belajar di Hadramut sana selama 4 tahun. Tapi ketika dia balik dari Hadramut sana, dia kembali ke perihalnya yang dahulu, seperti kata beliau mengisap rokok. Ini aneh, bagaimana mungkin dikatakan dia bisa mendapat faedah dari Hadramut? 4 tahun engkau lalui di sana, kemudian engkau kembali merokok lagi. Ini suatu yang sangat problem. فكيف لم يستطع أن يترك هذه الشهوة التي خلاف في تحريمها، وربما ما يستطيع أن يترك ما هو أعظم من ذلك الذي يكون سبب، نسأل الله العافية، لنسيان كثير من علومه بسبب وقوعه في سخط الله وفي معصية الله. Kalau seandainya perihal ini engkau tidak bisa tinggalkan, padahal engkau sudah duduk di sana 4 tahun, takutnya juga engkau akan terjerumus kepada perihal yang lebih dahsyat lagi, yang bisa jadi itu menjadi musababnya kecelakaanmu dunia akhirat, dan jangan sampai itu. فلهذا نبحث عن ثمرة هذه المجالس في حضورنا في استمدادنا. يا رب
نريد أن نذوق مجالس الخير، نريد أن نخرج بثمرة، نريد أن نخرج بتعلق برسول الله، نريد أن نخرج بهمة بالmuhafadzah ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ikhwan, mari kita cari faedah-faedah dari majelis ini yang senantiasa kita bawa di kemudian hari. Maka kita memohon kepada ya Allah, kami pengen hadir majelis dan kami senantiasa merasakan faedahnya selalu. Ya Allah, kami pengen hadir majelis dan kami merasakan cinta kepadamu dan cinta kepada nabimu. Ya Allah, kami pengen merasakan majelis yang akan membawakan kami kepada kesenangan, kesejahteraan dunia dan akhirat. ربما نذكر بعض الأحوال فيستنكرها كثير من أبنائنا وربما لا يصدق بها. كان في مكان في ما بين سيئون والغرفة يسمى السوم، هذا مكان الحبيب عمر بن سقاف السقاف. عقد مولد رسول الله مثل هذا، وطلب من الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي مسند العلويين أن يحضر هذا المجلس. Diceritakan suatu cerita yang mungkin kita yang pertama kali mendengar cerita ini akan merasa kebingungan. Beliau ceritakan bahwasanya di Hadramut ada tempat yang tempatnya itu di antara kota Sewot dan kota Ghurfah, namanya Saum. Di situ tinggal di situ Al Habib Sagaf bin Umar As-Sagaf, Umar bin Sagaf As-Sagaf, yang pernah beliau membuat maulid besar di situ, dan beliau mengundang Al Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi untuk memberikan tausiah di majlis itu. وقد بدأوا بالمجلس قبل أن يحضر الحبيب عيدروس. Nah, mereka sudah mulai majlis duluan sebelum datangnya Habib Idrus bin Umar. فلما وصل الحبيب عيدروس عند مكان المولد وأراد أن يدخل وقف. Akan tapi ketika Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi datang untuk menghadiri majlis itu, ketika beliau melihat majlis sudah dimulai, maka beliau sebentar berdiri dan tidak melangkahkan langkah yang selanjutnya. قال إن في الحاضرين رجل يستعمل التنباك. Beliau berkata, yang mencegahku untuk masuk, aku tahu di dalam situ ada orang yang perokok. وهذه روحانية رسول الله واقف عند هذا الباب. Aku melihat rauhaniyah kehadiran Rasulullah tertunda gara-gara orang itu. أي روح المصطفى صلى الله عليه وسلم منعت أن تدخل إلى هذا المجلس بسبب هذا الشخص، وأبى أن يدخل حتى يخرج هذا الرجل أو يعقد التوبة على يده. Sehingga beliau tidak mau untuk melangkahkan langkah setelahnya untuk menghadiri majelis itu, karena dia melihat ruhnya Rasulullah SAW berdiri di depan pintu dan baginda gak mau hadir selama orang itu berada di majelis itu. Akhirnya apa? Habib Idrus bin Umar berkata, aku gak akan masuk kecuali kau keluarkan orang itu, atau engkau datangkan orang itu kepadaku biar ia taubat di hadapanku. فلما طلب من هذا الرجل أن يخرج من المجلس سأل إيش السبب؟ قالوا لكونك تستعمل التنباك والتنباك معه في ثوبه وروحانية رسول الله لم تحضر حتى تخرج وهذا التنباك معك. فرماه بيده وصاح وشوقاه يا رسول الله، إذا كان هذا كان سبب لحرمان الكثير فكيف بنفس ذلك الشخص الذي لا زال مصرا على استعمال هذه المعصية، نسأل الله العافية من ذلك. Dalam cerita itu akhirnya orang yang perokok tadi dipanggil oleh tuan rumah. Dia bingung, kenapa, ada apa gerangan Habib? Dikatakan, engkaulah penyebab tidak hadirnya ruh Nabi Muhammad ke sini. Ada apa? Apa salahku? Engkau perokok dan di kantongmu ada rokok. Sesungguhnya Rasulullah mau hadir enggak jadi karenamu. Langsung dia itu mengambil rokok yang ada di kantongnya dan merobeknya dan membuangnya. Dan dia berkata, sungguh demi Allah aku sangat rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya dia taubat. Nah, begitulah ya ikhwan. Kadangkala suatu perihal yang ada pada kita itu mencegah kita daripada kebaikan yang sangat besar. لهذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخرج الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. Dalam hadis yang lain baginda pernah berkata, tidak akan turun rahmat atas suatu kaum yang masih ada di situ satu orang yang memutuskan tali silaturahminya. فإذا كان هو سبب في منع الرحمة فكيف ينالها هو؟ Nah, kalau seandainya dia menjadi sebab musabab tertundanya rahmat, bagaimana mungkin dia pribadi mendapatkan rahmat itu? ففائدة هذه المجالس أن نغير ونصحح من أوضاعنا. Maka faedah dan tujuan majelis seperti ini untuk merubah keadaan kita. سأل رجل من أهل بلدة حضرموت رجل من الناس العاديين إيش حكم التنباك؟ فقال له أنا لست عالما وإنما أقول لك الحبيب علي بن محمد الحبشي يستعمل التنباك؟ قال لا.
قال الحبيب عبد الرحمن بن علي السقاف استعمل التباع؟ قال لا. قال الحبيب عبد الرحمن بن محمد المشهور مفتي التريم استعمل التباع؟ قال لا. ثم قال فلان وفلان وفلان من الظلمة والفسقة يستعملون التنباع؟ قال نعم. قال الخير لك، إن أردت مع هؤلاء استعمل التنباع، وإن أردت مع هؤلاء فاترك التنباع. هذا دليل عقلي واقعي يعطيك أنك تنتبه لنفسك. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. Pernah ada seorang yang berkata, yang menanyakan suatu pertanyaan kepada orang yang biasa di Hadramaut sana, orang yang biasa bukan ulama. Ditanyakan, bagaimana pendapatmu tentang rokok? Orang itu menjawab, aku bukan orang alim, tapi aku punya jawaban. Apa jawabanmu? Dia sebutkan orang-orang tokoh-tokoh mulia. Kau tengok Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, iya. Merokok enggak? Enggak merokok. Engkau tengok Habib Abdurrahman bin Ali As-Sagaf, perokok? Enggak juga. Engkau lihat Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur mufti Hadramaut, merokok? Enggak merokok. Oke, lihat bandingannya, disebutkan nama-nama, itu nama-nama orang-orang yang zalim, orang-orang yang fasik, itu tuh perokok tuh. Nah, tinggal engkau milih yang mana. Mau bersama mereka atau mau bersama ini? Nah, itu katanya, ini jawabanku. Ini argumen logik yang orang itu bisa menerka. Nah, begitulah ikhwan, ringkasannya, barang siapa yang beramal soleh maka dia akan mendapatkan ganjarannya, dan juga barang siapa yang berbuat tidak baik maka dia akan mendapatkannya, dan tidaklah pernah Allah Ta'ala menzalimi hambanya sama sekali. فكيف نستثمر هذه المجالس إن شاء الله، وليس المقصود فقط في التنباط ولكن لكونها مظاهرة بها. والحمد لله هؤلاء شيوخنا وأساتذتنا ولله الحمد ما حد منهم يستعمل التنباط، وليس زهدا فيه ولكن محبة لله، محبة لرسول الله، اقتداء بأولياء الله. بل يقول سيدنا الحسين بن الشيخ أبي بكر بن ثالث، لو خير الإنسان بين أن يستعمل التنباط وبين أن يأكل العذرة فأرى أن يأكل العذرة ولا يستعمل التنباط. Inilah ikhwan, apa namanya, kau lihat sekarang yang di hadapanmu ini, habib-habib kita yang di depan ini, adakah di antara mereka yang merokok? Oh tidak. Sebenarnya kata beliau, yang aku singgung ini bukan cuma rokok saja, namun rokok itu aku lihat sangat nyata dan sangat aneh. Di majelis ilmu ada yang merokok, di tengah-tengah majelis ilmu. Kau lihat yang di depan sini, adakah yang merokok? Sekarang tidak ada. Nah, begitulah ikhwan. Sayyidina Husain, dikatakan Sayyidina Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, putra daripada Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau pernah berkata, kalau seandainya ada dua pilihan, engkau merokok atau engkau makan kotoran hewan, maka aku menyarankan orang itu untuk memilih yang kedua. Mending engkau makan kotoran hewan daripada engkau merokok. بل اشترى بأموال كثيرة التنباط والشجرة التي في حضرموت كلها وقام بحرقها. Bahkan beliau seorang yang kaya raya, Sayyidina Husain itu, beliau membeli semua pohon-pohon tembakau yang ada di Hadramaut itu, beliau beli dan beliau bakar semua. لكن إرادة الله تقتضي لكل شيء، حتى يقول بعض أهل التفسير في هذا التنباك يسمونه بولمان، أن هذا بول الشيطان. الشيطان لما غضب الله عليه قال وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين، ارتعدت فرائسه وبال في نفسه ونبت منه شجرة التنباك، نعوذ بالله من ذلك ونسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. Dan memang semuanya itu sudah dengan takdir Allah, ikhwan. Dikatakan sebagian ahli tafsir menyebutkan sebenarnya rokok itu adalah pohon yang kena air seninya syaitan. Loh, kok bisa? Dalam Al-Quran Allah telah menceritakan bahwasanya Allah Ta'ala meletakkan dan melemparkan laknatnya kepada syaitan ini. Wa inna 'alaika la'nati sampai hari kiamat, laknatku aku lemparkan kepadamu. Ketika itu syaitan ketakutan sampai dia buang air kecil. Akhirnya kotorannya itu hinggap di atas pohon tembakau. قال الحبيب سالم الشاطري سمعنا هذه التنباك فيه 3 فوائد فقط ولا هو كله ضرر. الفائدة الأولى أن صاحبه لا يشيخ، يعني لا يهرم إلى سن كبير. لماذا؟ قال لأنه يموت صغيرا. Sebenarnya berkata guru kita Habib Salim Syatri, sebenarnya rokok itu ada nggak keutamaannya? Ada 3 keutamaan dalam perokok. Oh iya, yang lainnya sih negatif semua, tapi sisi positifnya hanya 3. Yang pertama, orang kalau merokok itu dijamin nggak akan pikun.
Oh hebat kalau gitu. Bukan, karena pastinya mati muda dia, bukan mati tua. Nggak mungkin karena matinya pasti muda. الفائدة الثانية أنه لا يعضه كلب، ما يعضه كلب، ليش؟ لأنه دائما يحمل العصا لضعف جسمه وعدم قدرته على المشي. Oh, yang kedua pasti dia tidak akan digigit sama anjing. Anjing takut sama dia. Loh kenapa? Karena dia pasti sebelum dia tua pasti sudah pakai tongkat dulu. Dengan tongkatnya dia ngusir-ngusir anjing akhirnya. الفائدة الثالثة أنه لا يدخل بيته سارق. لأنه طول الليل وهو كوك 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 فيظن السارق أن هذا الرجل منتبه فلا يدخل بيته سارق. Yang ketiga, keutamaan perokok nomor 3, dijamin rumahnya nggak bakal kemalingan. Loh kok bisa? Ya karena batuk terus. Jadi orang maling pas mau masuk ke rumahnya, dia kira orangnya masih bangun belum tidur karena batuk terus. إلى هذا نخرج إن شاء الله في هذه الحولية المباركة لمن ينتمي أولا للعلم وطلبة العلم أن يبتعد عن هذه. لا نقول أن حرمتها كحرمة شرب المسكرات والمخدرات، لا، ولكنها سبب إلى هذا، ولكنها وسيلة إلى أن يتطور الإنسان إلى أن يشرب المخدرات والمسكرات إذا لم تسمح نفسه أن يترك شرب التنباك، فربما نسأل الله العافية تسول له نفسه أن يتطور ويقع في المخدرات والمسكرات التي انتشرت الآن بين شبابنا ورجالنا ونساءنا، نسأل الله العافية من ذلك. Paling tidak dari majelis ini kita mengambil faedah, kita tinggalkan itu yang namanya rokok. Dan صلي على محمد وصلي على سيدنا يعني لا نشبهها بمعصية المسكرات. Kita tidak mengharamkan rokok itu seperti haramnya minuman keras. Oh tidak, dan semua paham perihal itu. Tapi jangan lupa, rokok ini adalah langkah pertamamu untuk menuju miras itu. Kalau seandainya engkau tidak bisa menahan hawa nafsumu untuk meninggalkan rokok, ditakutkan engkau akan terjerumus nanti sampai akhirnya masuk dalam maksiat yang sangatlah jelas oleh minuman keras itu. فاجعل لك جليسا صالحا يعينك على ذكر الله، يعينك على ما يقربك إلى الله، ويعينك على ما يبعدك عن سخط الله سبحانه وتعالى، وليس لك حسن وحضن إلا في مجالسة أهل المعرفة بالله وأهل الدلالة على الله من العلماء والصلحاء أحياء وأمواتا. Dan ambil faedah yang kedua, senantiasa engkau mencari teman yang bisa mengajakmu untuk lebih dekat kepada Allah, yang menjauhkanmu dari setiap apa yang dimurkai oleh Allah. Dan tiada duanya teman seperti para kaum sholihin. Dekatlah dengan mereka, berteman dengan mereka, baik pun mereka yang masih hidup atau mereka yang hidup di alam kedua, berteman dengan mereka. أختم قولي بما كان الحبيب محمد بن هادي السقاف يلقنه في بعض مجالس تلامذته ومريديه ويأمرهم أن يقولون بعده ما أقوله إن شاء الله. Beliau akan menutup kalimat ini dengan talqin yang biasanya Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saqaf mentalqinkan itu untuk murid-muridnya dan di majlisnya. Beliau akan membacakan suatu zikir dan kita akan mengikuti. Beliau akan mentalqinkan kita. Karena يقول لهم قولوا أذنا للسلف الصالح. Mereka berkatakan adinna lis-salafis salih. Katakan ikhwan, adinna lis-salafis salih أن يخرجوا منا جميع الصفات الذميمة an yukhriju minna jami'a sifatil dhamimah وأن يحلونا بجميع الصفات الحميدة wa an yuhalluna bi jami'i sifatil hamidah. إن شاء الله إذا قلناها بقلوبنا ولم تنطق ألسنتنا نرى إن شاء الله في هذه الليلة العجب العجاب من سر ارتباطنا بصاحب هذه الحولية الذي قطع الكثير منا ومنكم مسافات بعيدة من أجل أن يحضر حوليته، فلا تبيت هذه الليلة إلا وقد تعطى جائزة من جوائز هذا الإمام الكبرى، وهي الإخلاص والصدق والأمانة والتواضع والمحبة والصلة والمواصلة والاجتماع بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما. أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يخلينا عن الصفات الذميمة وأن يحلينا بكل زين ويجعلنا من ورثاء وخلفاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الكونين، ويجعلنا حبيبنا صالح بن محمد الجفري وهؤلاء الإخوان من كان سببا في اجتماعنا في هذه الليلة خير الجزاء، ونقرب منهم ونتعاون معهم في
فيما أقامهم الله سبحانه وتعالى من علم وتعليم وإرشاد، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أسأل الله أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، يقومنا إذا اعوججنا ويعيننا إذا استقمنا، ويأخذ بأيدينا إذا عثرنا. اللهم يا من وفق أهل الخير وعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Kalimat yang beliau sampaikan tadi, beliau katakan kalau seandainya kita mengatakan kalimat yang tadi ditalkinkan dengan ikhlas, ketulusan hati kita, maka kita akan melihat keajaiban. Insya Allah malam ini kita akan lihat keajaiban itu bila mana kita katakan itu dari hati kita. Apalagi kita yang hadir dari jauh-jauh menempuh perjalanan yang amat dan sangat jauh demi menghadiri haulnya Habib Ali. Semoga kita akan mendapatkan percikan dari apa yang Allah Ta'ala telah karuniakan kepada beliau, daripada keikhlasan, kerendahan hati, dan ketulusan, dan terutama mimpi dan yakin Allah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang inti daripada talqinan tadi adalah adinna li salafis saleh, kami mengizinkan dan menyerahkan kepada salafus saleh bahwasanya biar mereka yang menghilangkan dari hati kami perihal dan sifat-sifat yang buruk, biar mereka yang menghiasi hati kami dan diri kami dengan akhlak-akhlak yang terpuji, biar mereka yang menanggung hilangnya sifat-sifat yang keji dari kami, dan biar mereka yang menanggung terhiasnya hati kami dengan sifat-sifat yang terpuji. Itulah arti dari talqin yang beliau sampaikan tadi, dan kemudian beliau menutup kalimatnya dengan doa dan yang luar biasa. Semoga Allah Ta'ala kabulkan doa dan munajat itu semua, amin ya rabbal alamin.